Srangshala nomination ya farka West Tripura Lok Sabha Achuk Thaini BJP bodolni candidate Biplab Kumar Deb nomination ya farmani jorao logyo tongkha Haryana Hasteni Montri Okra Nayab Singh Saini Kacha Montri Okra Manohar Lal Khattar Hasteni Montri Okra Dr Manik Shahate Tripura Mothani founder Maharaja Pradut Kishore Deb Burma Srangshala West Tripura Lok Sabha Achuk Thaini BJP bodolni candidate Biplab Kumar Deb ni nomination ya farmungno kitingai rajakhara aguli gdangai nuksakha kotor ufla kafla damsa jora phano bini reli o himnani bagai lahara ongkhor laikha BJP bodolni adongrok asalo puilano Rabindra Bhavan bskango kuthum laikha BJP ni joto ojamarok abni yaglo hot malkhung baikhe reli o manjakha West Tripura Lok Sabha Achuk Thaini candidate Biplab Kumar Deb Haryana Hasteni Montri Okra Nayab Singh Saini Kacham Montri Okra Manohar Lal Khattar Hasteni Montri Okra Dr Manik Shaha BJP ni haste Achuk Phangraje Bhattacharya te Tripura Mothani founder Maharaja Pradut Kishore Deb Burma Paithago office line no thangai Pairui Rajakhareli abni yagolo returning officer Dr Bishal Kumar ni thani nomination ya farka Biplab Kumar Deb পরিবার জন্য অভ্যর্থী মনোনীত হইয়া ঈশ্বরের কাছে শপথ করিতেছি সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিষ্ঠা করিতেছি বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকপট শ্রদ্ধা নিষ্ঠা পোষণ করিব এবং nomination ya farbai mani yaglo office line amsayo khlaijak hakai salahar kuthum pandani puilano koknarakna thangai hasteni montri okra Dr Manik Shaha shaka BJP single party no 400 seat to boi hafango ajok firnai henai আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন ফণিদাও আমাদের সাথে আছে এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে 100% এর জিত আর এই জিত কার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307 আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না আর আমাদের যে এলাইড পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় 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 প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া আর খালি ওনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেব বর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে আমরাও যাব আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসেছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।
সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত। Abo haikena nomination ya farmani lahar kuthum pandawo kok narekha Haryana hasteni मंत्री okra नायब सिंह सानी दे तिप्रामोथानी फाउंडर महाराजा प्रदुत किशोर देववर्मा। सबसे पहले हमारे जो अतिथि आए हैं हरियाणा से, मैं त्रिपुरा के बारे आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज से नहीं है, हमारा संबंध सदियों से है और ये संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहां में मैं अपने मित्र श्री बिप्लब देव जी को समर्थन देने आया हूं और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं, लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में, ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हम तिप्रामोथा, IPFT और भारतीय जनता पार्टी एक साथ होकर त्रिशूल बनकर त्रिपुरा में एक नया कल लाएंगे। बेलाई बेलाई नो हम भाई खुलूंगा। देश ने जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को एक गारंटी दी है और वो गारंटी आदरणीय विप्लव देव ने हरियाणा के अंदर ये बात कही है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। और मैं आज आप लोगों के बीच में माणिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की 2 सीटें कमल के फूल के ऊपर खड़ा करके नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार स्रांगसला वेस्ट त्रिपुरा लोकसभा आचुकथाइनि बीजेपी बदलनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव ते 7 रामनगर विधानसभा आचुकथाइनि बीजेपी कैंडिडेट दीपक मजुमदारनि नॉमिनेशन याफार मुंगनो कितिंगै राजाखरा आगुलि गोनाङै नुकसाखा खातुं मुंगते तंथक मुंगनि बयार राजाखरा आगुलिनि सिमि प्रणब तै अमित नि ककथुम चिनि खरां।